बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हर एक की तफसील, ये तफसील बयान हो रही है असबाब मना सरफ की। हमने पढ़ा था ना कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर में ज़बर और पेश तो आती है लेकिन तनवीन और ज़ेर नहीं आती उनके आखिर में। तो वो अल्फाज जिनके आखिर में ज़बर और पेश आती है, तनवीन और ज़ेर नहीं आती, उसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। फिर गैर मुनसरिफ के कुछ असबाब होते हैं, वो असबाब पाए जाएं तो कलमा गैर मुनसरिफ बनता है, और अगर वो असबाब ना पाए जाएं तो वो कलमा गैर मुनसरिफ नहीं बनता। उनमें से पहला सबब है अदल। अदल कहते हैं एक किस्म का अपनी असली शक्ल से निकल कर दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाने को नहवियों की इस्तिलाह में अदल कहा जाता है। एक किस्म का अपनी असली शक्ल से निकल कर दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेना, ये नहवियों की इस्तिलाह में क्या कहलाता है? अदल। और ये तब्दीली चाहे तहकीकी हो या तकदीरी, ये तब्दीली जो है या तो ये तब्दीली तहकीकी होगी या फिर ये तब्दीली तकदीरी होगी। बस अदल की कितनी किस्में हो गई? तो अदल तहकीकी और अदल तकदीरी। अब हर एक की तारीफ कर रहे हैं आपके सामने। अदल तहकीकी वो होता है जिसकी बाकी असल हो और इस असल पर दलील भी मौजूद हो। लफ्ज़ ने अपनी असली शक्ल छोड़ी है, दूसरी शक्ल इख्तियार की है और इस पर आपके पास दलील भी मौजूद है। जैसे देखे सलासुन के इसके माने हैं सलासतुन, सलासतुन तीन तीन। बस माने का तकरार लफ्ज के तकरार पर दलालत करता है। ये कहना ये चाह रहे हैं ना कि जो सलासु का लफ्ज है, ये सलासु असल में था सलासतुन सलासतुन। अब इस पर दलील कहते हैं हमारे पास है। वो दलील ये कि वो कहते देखो सलासु का जो लफ्ज है इसका माना है तीन तीन, यानी तकरार के साथ इसका तर्जमा किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार उस बंदे ने तीन तीन वजन उठाए हुए थे, तो अरब इसके लिए सलासुन का लफ्ज बोलते हैं, तर्जमा तकरार के साथ करते हैं। तो अब तर्जमा जब तकरार के साथ हो किसी लफ्ज का तो वो दलील होती है इस बात की कि लफ्ज भी तकरार के साथ है, लेकिन हमारे सामने लफ्ज तकरार के साथ नहीं है। तो इसलिए नहवी कहते हैं कि इसकी असल जो है वो सलासतुन सलासतुन थी और इस पर दलील भी मौजूद है, लिहाजा ये अदल तहकीकी है। नंबर दो अदल तकदीरी, वो होता है जिसकी बाकी असल ना हो बल्कि मान ली गई हो, बस फर्ज कर लिया गया हो। जैसे आप मैथमेटिक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्स फर्ज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप फर्ज कर लेते हैं ना, मैथ में भी करते हैं। तो ऐसे ही अदल तकदीरी में भी होता है कि बस उसमें हम फर्ज कर लेते हैं। जैसे उमर, ये लफ्ज कलाम अरब में गैर मुनसरिफ मुस्तअमल है, यानी गैर मुनसरिफ मुस्तअमल है, गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। उमर के आखिर में जेर और तनवीन नहीं आती, लेकिन और उमर जेर हो ही नहीं सकते, उमर तो फिर उमर होते हैं ना। लेकिन इसमें गैर मुनसरिफ होने का सिर्फ एक सबब मार्फा पाया जाता है, इसलिए फर्ज कर लिया गया कि इसकी असल आमिर है। ये फर्ज क्यों किया गया? फर्ज इसलिए किया गया कि कलाम अरब में ये उसूल और ज़ाब्ता है कि कोई भी कलमा गैर मुनसरिफ दो असबाब के बगैर नहीं हो सकता। कलमा गैर मुनसरिफ कब होता है? जब उसके अंदर दो असबाब पाए जाए। अब उमर ये गैर मुनसरिफ है, लेकिन इसमें जो गैर मुनसरिफ का सबब है वो सिर्फ एक है, वो है मारफा। नाम है ना, अलम है, मारफा, दूसरा कोई सबब नहीं है। तो कलमा दो असबाब के बगैर गैर मुनसरिफ हो नहीं सकता, तो इसलिए दूसरा जो सबब है उसको सिर्फ फर्ज कर लिया गया। वो क्या कि इसके अंदर अदल पाया जाता है कि असल में ये आमिर था, फिर इसको उमर बना दिया गया। अब ये असल में आमिर था, ये फर्ज किया गया है, इस पर कोई दलील मौजूद है नहीं है। आगे देखें कायदा, अदल वजन फेल के साथ हरगिज़ जमा नहीं हो सकता, अलबत्ता अलमियत और वसफ के साथ जमा हो सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कहना ये चाह रहे हैं कि आप देखेंगे एक कलमा गैर मुनसरिफ होगा और उसमें एक सबब हो अदल, दूसरा वजन फेल हो, ऐसा नहीं होगा, ये इकट्ठे जमा नहीं हो सकते, बल्कि अदल अलमियत के साथ जमा होगा या फिर ये वसफ के साथ जमा होगा। यानी कोई कलमा गैर मुनसरिफ होगा तो ये मुमकिन है कि उसके अंदर गैर मुनसरिफ के असबाब में से अदल और अलम पाया जाए या अदल और वसफ पाया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से अदल और वजन फेल पाया जाए। वजन फेल अदल के साथ जमा नहीं हो सकता। जैसे उमर ज़ुफर, इनमें अदल और अलमियत है,
सलासुन व मसलसुन में अदल तहकीकी और वसफ पाए जाते हैं। सलासुन व मसलसुन, इसमें अदल तहकीकी है ना कि सलासुन और सलासु और मसलसु, असल में क्या थे, सलासतुन सलासतुन और मसलसुन मसलसतुन। अच्छा जी, इसी तरह उखर का लफ्ज़ है, जुमाउ का लफ्ज़ है, इसमें अदल और वसफ पाए जाते हैं। यानी ये किसी का नाम नहीं है ना, ये वस्फी माना है ना, तीन तीन होना, उखर दूसरा होना, जमा होना, ये वसफ है ना, ये किसी का नाम तो नहीं है। नंबर 2, गैर मुनसरिफ के असबाब में से आपने एक सबब पढ़ लिया अदल, अदल की 2 किस्में भी पढ़ ली। अब गैर मुनसरिफ के असबाब में से हम दूसरा सबब पढ़ते हैं, वो है वसफ। गैर मुनसरिफ के असबाब में से हम दूसरा सबब पढ़ते हैं, वो क्या है, वसफ। अब वसफ किसको कहते हैं? वसफ वो इसम होता है जो ऐसी ज़ात मुबहम पर दलालत करने वाला हो जिसमें किसी वस्फी माने का लिहाज हो, जैसे अहमद तारीफ करने वाला। अब इसमें वस्फी माना क्या है? तारीफ। कायदा वसफ अलमियत के साथ हरगिज़ जमा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो अलम होता है वो ज़ात मुतअय्यन पर दलालत करता है, और जो वसफ होता है वो गैर मुअय्यन ज़ात पर क्या करता है? दलालत करता है। इसलिए वो क्या होता है, वसफ जो है ये अलम के साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लफ्ज़ देखें वो गैर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के असबाब में से जो 2 सबब पाए जाए उनमें एक वसफ हो एक अलम हो। नहीं, अलम और वसफ आपस में जमा ही नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है ना कि अलम जो है वो ज़ात मुतअय्यन पर दलालत करता है और वसफ जो है वो गैर मुतअय्यन ज़ात पर दलालत करता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक चीज़ मुतअय्यन भी हो और गैर मुतअय्यन, वैसे हो नहीं सकता। अब वसफ के सबब बनने के लिए शराइत के, वसफ गैर मुनसरिफ का सबब तो बनता है लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वसफ के सबब मनासरफ बनने के लिए शर्त यह है कि वो वसफ असले वज़ा के एतबार से वसफ हो। क्या मतलब? कि उसको शुरू से मुतअय्यन ही वस्फियत वाले माने के लिए किया गया हो। ऐसा नहीं है कि शुरू में तो वो किसी और चीज़ के लिए था, बाद में लोगों ने उसका इस्तेमाल वस्फियत में करना शुरू कर दिया। नहीं, बल्कि हो ऐसा कि वो लफ्ज़ अहले लुगत ने मुतअय्यन ही किसके लिए किया हो? वस्फियत वाले माने के लिए किया हो। यानी वाज़े ने उसको ज़ात मुबहम के लिए वज़ा किया हो जिसमें माना वस्फी का लिहाज हो। अब असवद और अरकम अगरचे सांपों के नाम पड़ गए हैं, अब देखिए बाद में ये सांपों के नाम हो गए, लेकिन हकीकत में ये सांपों के नाम थे नहीं, बल्कि असवद स्याह रंग को और अरकम चितकुबरे रंग को बोलते हैं। बस ये रंगत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये किसी ज़ात मुतअय्यन के लिए थे नहीं। तो जब ये किसी ज़ात मुतअय्यन के लिए थे नहीं तो इनकी असल को देखा जाएगा। बाद में अगरचे लोगों ने उसकी इस्तेमाल आलमियत के अंदर भी कर दी, इसका कोई एतबार नहीं होगा। और मररतु बिनिस्बति अरबाइन में अरबाइन मुनसरिफ है, बावजूद इसके कि इसमें सिफत और वजन फेल पाए जाते हैं, लेकिन वज़फ़ असली वज़ी ना होने की वजह से ये मुनसरिफ पढ़ा जाएगा। क्या मतलब? कि अरबा, अब यहाँ पर ये तरकीब के अंदर सिफत बन रहा है और हमारा जो गैर मुनसरिफ का सबब बनता है सिफत, उस सिफत से मुराद वो माना है जो वाज़े ने उस वसफ के लिए वज़ा किया हो। यहाँ पर तो सिर्फ तरकीब के अंदर ये क्या बन रहा है? सिफत बन रहा है, नहीं तो ये ज़ात मुतअय्यन के लिए, और ज़ात मुतअय्यन क्या है? 4 का आदद, उसके लिए अरबाउन का लफ्ज़ बोला जाता है। अच्छा, अब ये 2 सबब हो गए। सबसे पहले अदल, अदल की तकसीम, अदल तहकीकी, अदल तकदीरी। उसके बाद फिर वसफ, कि वसफ कहते किसको हैं, पहले ये याद रखना है। वसफ कहते हैं उस लफ्ज़ को जो गैर मुतअय्यन ज़ात के लिए वज़ा किया गया हो। फिर वसफ के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त क्या है? वसफ के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त यह है कि वो वसफ असले वज़ा के एतबार से वसफ हो, बाद में अगर जो किसी का नाम ही क्यों ना पड़ गया इसका एतबार नहीं किया जाएगा। नंबर 3, तानीस, ये भी गैर मुनसरिफ का सबब है। असबाब मनासरफ में से तीसरा सबब तानीस है। तानीस की 4 किस्में हैं। तानीस की कितनी किस्में? 4। तानीस बित्ता जैसे तलहतु, तानीस मानवी जैसे ज़ैनबु, तानीस बिल अलिफिल मक़सूरा जैसे हुबला, तानीस बिल अलिफिल ममदूदा
جیسے حمراء، حبلا حمل والی خاتون کو بولتے ہیں، اور حمراء سرخ رنگت والی خاتون کو بولتے ہیں۔ اب تانیث لفظی کے سبب منع صرف بننے کے لیے علمیت شرط ہے، یعنی سب سے پہلے تانیث لفظی ہے نا، یعنی ایسا مؤنث لفظ جس کے آخر میں گولتا ہو، وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی کا نام ہو، علم ہو، جیسے حمزہ ہو، طلحہ ہو۔ اب یہ آخر میں گولتا ہونے کی وجہ سے مؤنث بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مردوں کے نام بھی ہیں، اس لیے یہ لفظ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ تانیث معنوی کے سبب منع صرف بننے کے لیے دو شرطیں ہیں، یعنی ایسا لفظ کہ جو مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، جیسے زینب مثال کے طور پر۔ اب یہ زینب کا لفظ یا اس طرح کے دوسرے الفاظ جو ہیں مؤنث کے، یہ غیر منصرف کا سبب بنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے الفاظ ایک تو ان میں علمیت ہو، یعنی کسی کا نام ہو، ایک اس میں کیا ہے؟ علمیت ہو، کسی کا نام ہو۔ نمبر دو، تین امور میں سے کسی ایک کا پایا جانا، علمیت کے ساتھ تین امور میں سے کسی ایک کا پایا جانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس کے حروف تین سے زائد ہوں، جیسے زینب۔ اب زینب مؤنث لفظی ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیں، مؤنث لفظی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے نام کو جو عورت کے لیے بولا جائے اگرچہ اس کے آخر میں گولتا نہ ہو۔ نمبر دو، اگر حروف تین سے زائد نہ ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے ساقارہ، دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے ساقارہ۔ اب یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ لفظ اگرچہ تین حرفی ہے لیکن درمیان کا حرف اس کا متحرک ہے۔ نمبر تین، اگر درمیان والا حرف ساکن ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ لفظ اجمی ہو، جیسے ماہ و جور۔ دیکھیں ماہ اور جور دو شہروں کے نام ہے، ماہ یہ تین حرفوں پر مشتمل ہے اور جور یہ بھی تین حرفوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس میں یہ شرط تو نہیں پائی جا رہی کہ تینوں حرف متحرک، درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط اس میں پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عجمی ہونا۔ اب عجمی ہے، یہ عجمی شہروں کے نام ہے۔ تانیث معنوی کے اندر اگر ان مذکورہ امور ثلاثہ میں سے کوئی ایک پایا جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، ورنہ اس کا غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تانیث معنوی ہے، یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی، وہ غیر منصرف کا سبب بنیں گے اس وقت جب ان تین امور میں سے، یعنی یا تو تین حرفوں سے زائد ہو جیسے زینب، تین حرفی ہو تو درمیان والا حرف متحرک ہو جیسے ساکارہ، اور اگر تین حرفی ہو درمیان والا بھی ساکن ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ عجمی لفظ ہو۔ ان تین امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے گا تو تانیث لفظی بھی غیر منصرف کا سبب بن جائے گی، نہیں تو تانیث لفظی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ جب یہ تانیث معنوی ان تین شرائط سے خالی ہو تو پھر اس وقت جائز ہوتا ہے کہ آپ اس کو غیر منصرف پڑھیں یا منصرف پڑھیں، یعنی اس کے آخر میں تنوین اور زیر بھی لگا دیں۔ جیسے اس کی مثال دی ہے انہوں نے ہندن۔ اب دیکھیں ہند تین حرف، یہ تانیث لفظی ہے کیونکہ اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامت تانیث تین چیزیں ہیں نا، گولتا، الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ اس کے آخر میں تانیث کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، لفظوں کے اندر کوئی علامت موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے غیر منصرف۔ لیکن اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو منصرف کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تانیث لفظی یہ غیر منصرف کا سبب بنے گی لیکن تین شرائط میں سے کسی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس میں تین شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی، نہ تو یہ تین حرفوں سے زائد ہے، ہندن تین حرفوں پر مشتمل ہے، اور نہ ہی اس کا درمیان والا حرف متحرک ہے کیونکہ اس کے درمیان میں نون ہے اور وہ ساکن ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے بلکہ یہ عربی لفظ ہے۔ ہند حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ البتہ غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں دو سبب تو ہیں نا، ایک تو تانیث ہے اور دوسرا علم ہے۔ نمبر تین، تانیث بالالف المقصورہ جیسے حبلا، یہ بغیر کسی شرط کے غیر منصرف ہے۔ تانیث بالالف الممدودہ یہ بھی بغیر شرط کے کیا ہوں گے؟ غیر منصرف۔ واضح رہے کہ الف مقصورہ اور ممدودہ میں سے ہر ایک دو سببوں کے مقام ہے، یعنی اگر کسی مقام پر آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں اور اس کے آخر میں کھڑا زبر ہے، اس کے آخر میں کھڑا زبر ہے، یا اس کے آخر میں
الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تانیث بالالف الممدودہ، مقصورہ کھڑا زبر والا، اور ممدودہ آخر میں الف، الف کے بعد حمزہ ہو۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے تو پھر اس صورت میں دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک سبب ہی کیا ہو جائے گا، کافی، یعنی یہ دونوں الف اس کلمہ تانیث کو لازم ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو یعنی کھڑا زبر، وہ علامت اس بات کی کہ یہ لفظ مؤنث ہی ہوگا، مؤنث کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ چوتھا سبب ہے جی معرفہ۔ سب سے پہلا سبب آپ نے کیا پڑھا تھا، عدل، پھر وصف، پھر اس کے بعد تانیث، ابھی چوتھا سبب ہم پڑھ رہے ہیں معرفہ۔ معرفہ اسباب منع صرف میں چوتھا سبب معرفہ ہے۔ معرفہ کے سبب منع صرف بننے کے لیے علمیت شرط ہے۔ ویسے تو معرفہ ضمیر کو بھی کہتے ہیں، الف لام والے اسم کو بھی کہتے ہیں۔ معرفہ کی 7 اقسام ہے نا، ان 7 اقسام میں سے جو غیر منصرف کا سبب ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، علمیت۔ علمیت کے علاوہ معرفہ کی باقی اقسام یہاں مراد نہیں ہے، اور یہ وصف کے علاوہ باقی تمام اسباب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ علم وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، تو جب عالم وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح وصف بھی علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز متعین بھی ہو اور غیر متعین بھی ہو۔ چلیں جی، یہ 4 اسباب آپ اچھے سے یاد کر لیتے ہیں نا، تو آج کا ہمارا وقت انشاءاللہ